Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour dans cette nouvelle vidéo concernant la deuxième partie de l'exercice du clonage non polarisé de la biologie moléculaire. Donc pour la deuxième question, consiste à positionner les sites de restriction des enzymes de restriction CLA1 et PST1. Donc autrement dit, c'est de reformuler une ou bien de déduire une carte de restriction du plasmide recombinant. Donc voilà pour les deux enzymes, les profils électrophorétiques obtenus après la digestion par CLA1 et par PST1. Pour CLA1, donc voilà, on a obtenu deux sites de restriction, ou bien, pardon, on a obtenu deux fragments, donc on a deux sites de restriction pour CLA1. Et par contre, pour le PST1, on a trois fragments ou bien trois bandes, donc on a trois sites de restriction. Donc, comme ce qu'on a déjà signalé dans le rappel, dans la première partie, vous pouvez donc trouver le lien dans la description de la vidéo. بالنسبة للناس اللي ما شافوش الفقرة الأولى غادي يلقاو إن شاء الله le lien في la description de la vidéo. Pour la carte de restriction donc, du plasmide recombinant est la suivante. Voilà donc le plasmide, voilà la taille du plasmide recombinant qui est de l'ordre de 6472 paires de bases. Voilà les différenciés déjà présents dans le plasmide PPR 322 avec voilà l'insert qui est schématisé en vert. Voilà pour les enzymes de restriction اللي كاينين اللي جايين من بعد l'insert. غادي نلاحظوا انه تبدل عندنا لا بوزيسيون ديالهم تبدلات. Donc on va ajouter à la position initiale la taille de l'insert qui est égale à 2109 paires de bases. Afin de positionner le deuxième site de l'enzyme de restriction CLA1, on va s'appuyer, bien sûr, on va exploiter les données des profils électrophorétiques. Voilà, on a obtenu deux bandes, une d'une taille de 6050 paires de bases et l'autre d'une taille de 422 paires de bases. Donc غادي نستعملو حنايا هاد لا طاي هادي هاد الفراغمون هذا اللي عنده 422 paires de bases وغادي نزيدو على لا بوزيسيون initiale ديال لو بروميير سيت دو CLA1 وغادي نحصلو على لو سيت دو CLA1 اللي هو لو سويفون. فوالا دونك لو سيت دو CLA1 غادي يكون في لا بوزيسيون 445 في الانسير ديالنا. Pour positionner les sites de l'enzyme de restriction PST1, on va suivre la même démarche. Voilà pour les profils électrophorétiques, ils montrent trois bandes, donc trois sites de restriction. On a deux sites de restriction dans l'insert avec déjà les fragments obtenus en détail suivantes. On a 4080 paires de bases, on a 1621 paires de bases et on a 772 paires de bases. باش نحطو لي سيت ديالنا في لو بلاسميد ريكومبينون غادي يكونو قلنا في لانسير لي دو سيت دو PST1. دونك ديجا فوالا لو CLA1 عندنا 445 بير دو باز. بالنسبة ل PST1 غادي ناخدو هاد لاطاي هاد لا بوزيسيون هادي اللي هي 75 أو بيان 5718 بير دو باز. غنقصو منها واحد لاطاي ديال لو فراغمون اوبتوني باغ الكتروفوريز باش نكونو في لانسير. دونك غادي نقصو منها واحد 4080. إلا قسنا 4080 أو بيان إلا قسنا 4080 من هاد الجهة هاد لو سونس هذا غادي نكونو في لانسير، ولا نقصنا لو فراغمون لوطخ فراغمون اللي فيه 1621 بير دو باز من هنايا باش نكونو في لانسير. دونك إلا قسنا 1000 درنا جينا من هاد لو سونس هذا غادي نحصلو على لو PST1 في لا بوزيسيون 867. دونك غادي ناخدو الفراغمون اللي عنده لا طاي صغيرة اللي هي 771 وغادي نزيدوها على هاد لا بوزيسيون هادي اللي كاين في PST1 857 و 67 غيعطينا le PST1 le troisième site la position 1638 paires de bases. إلا حسبنا هاد لاطاي هادي بين هاد لي دو سيت دو ريستريكسيون غادي نلقاوها 4080. يكفي أننا نقصو هاد لا بوزيسيون ديال هاد دو سيت من هاد لا بوزيسيون ديال لوطخو سيت.
et كنتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا فهمتوا et bon courage.